नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मैंने केमती अच्छा आशा करुँचे आपण मैंने भलरे थे मुझे बहुत दिन है वीडियो अपलोड कर पारनी पूर्व वीडियो आपण मानक शेयर करी तो गोटे केमती 20 मिनिट भितर आपण मैंने केमती गोटे थाली रेसिपी आपण मानक शेयर करी तो आज वीडियो कर कारण जे घर को आसी एक्चुअली मु घर को आसनी मौणी घर को आसी जार जो जाई रगड़ा होता से जो झील तार बाहाघर तो आम सब सांग हो भुवनेश्वर आसलु भौणी घर थी मुझे सका आम घर को आसली कहीं आज आम डाकिछु ताको खाइया तो कन्याडकार जो आइटम सब हुए आज आम कौन कौन सब होती जहाँ तार व्यस्त अच्छे मुझे आसिक सब साहय कली जो डकरा होती कौन कौन होता था आम चिंगुड़ी हूँ सब प्रिपेरेसन भजा हो रही मसलाटा कषा हो कोबीटा कोबी भजा हो रही कोबी भजा हो रही तक शाग भजा हो जाता मसरूम तार जोटा सब कटाकटी रही छଣା हम मिक्स वेज डाली हाँ चिकेन 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 हम चिकेन आमर मटन होता कि मटन खाया से मैंने मना कले तो चिंगुड़ी आ चिकेन है आईस साधार जेहेतु देर बहु खाइबा साधा मु खाइबी साधा शाशु खाइबे साधा तो आमपाई मसरूम है कोबी है आ कि कौन छोट मोट आइटम भी ये मुझे आज यूजुआल सब करे घर को आसला मोर कटाकटीर दायित्वटा मुझे सी भी किसी काटिकुटी देते कि मोर कटाकटी करदे मसला मसली रेडी भी करदे जहाँ सब रोषेईबास कले लास्ट को थी से काटी माने परिवा गुड़ा सब रखाई मुझे गोले सब छाणी दौची कहीं छाणिक न रखिले आसला बेले तो एका बेले करहबनी तो से कहना छाणिक थईदेवा बर्तमान फास्ट खाइबे बो से मैंने आसिक पहुँची ना जाइए पार्लर आसले आसले बड़ा बड़ा है बो को गाजर देह भल चिंगुड़ी चिकेन कोबी मशरूम डाली चिप्स और सलाडटा बो को सलाड खाई बो आउ घरे छाने लास्ट रखी तो खाइदेवे गला से रही खाइदेवे बों को आम आगे खाया देदेलु आमर दीज पुतुरा आसबार अच्छी से मैंने खाईदे गला से झील आसवे आम सब मिसिकी खाइबू तो से पुतुरा दीज कॉलेज रू आसवे से मैंने आसीगले ता ना होची डन माने एबे टिके जाई होची कोन एबे टिके नले तार से जो ब्लड ता देह सब सुखी जाउ नथले इंप्रूव होची काटी एबे होची तो से सामने आज्ञा किंतु खाइबा बहुत बढिया से करछि पूरा कर दे से आलू छोड़ा वाला केते आलू खाउसला खाली आलू मिक्सचर ता खाउथला को खाउथला आलू और मिक्सचर छोटा बड़े आसला छुआ बड़े कते दिन है मु आसी नी बाड़ी की कहीं आम बाड़ी के सुंदर सुंदर फुल होगला माने गेंडु फुल रेशमाल जो लगेकिना जाइए तो गेंडु फुल देखु खरारे मु देखे दूसरी बढ़िया से लाइट पड़ुची आज बुधवार जेहेतु अच्छी बहुत पाख पड़ोसा भी आसिक मागिक नहीं जी एत सुंदर होता है बाड़ीटा आपण न देखिक रही पारे आ बाड़ी फुल टे सज फुल नहीं ठाकुर देले केते बढ़िया लगे आ मत आसी आज पुणी से सांगे पड़ेबी भौणी घर को तो सेठी खाया पिया भी हम मु रही जेहेतु आमर आर वर्ष भी एमती फुल होता है रेशमार तो पलि गला से रेशमार शाशु लगे बो लगे सब मिसीमासिक लगे तो पलैले सब फुल बर्तमान आम सब यूज कर मुझे तो पलि से सब आसुँच आसिले खाइबे पटे पटे मल्लिक गाट बाड़ी पछाड़े भी एथर लगा है आमर
ନା କ'ଣ ଡ୍ରେସ୍ଟା ତ ବଢ଼ିଆ ମାନୁଛି ରହିଥା ରହିଥା ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ପିଙ୍କି ହାଏ ପପୁ ଆମେ ବ୍ଲଗ୍ କରିନାହାନ୍ତି ମନ ନାହିଁ ଆମେ ବ୍ଲଗ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି ସୋ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଆମ ଘର ମୋ ସହିତ କାଁ ବାଡ଼ି ଫୁଲ ଦେଖୁଛୁ ନା କେମିତି ଦେଖି ସାରିଲିଣି ବା ଦେଖୁଛ ନା କେମିତି ଆମ ବାଡ଼ିରେ କେମିତି ଫୁଲ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଫୁଲ ଥାଏ ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖିବାର ଥାଏ କ'ଣ ପଛ ଚାଲିଛି ବାଡ଼ି କୋଉ ଟିକେ ଖାଲି ସିଜନରେ ବୁଲିପଡ଼ି ପଳେଇ ଆସେ ଦେଖିଦିଅ ଯାଇନାହାନ୍ତି କେବେ ନା ଆମର ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆମେ ଗୋଲାପ ମୁଁ ତମ ଗୋଲାପ ସିଏ ଗଲାଣି ମୁଁ ତମ ଗୋଲାପ ଆମ ଗୋଲାପ କହୁଛ ବଢ଼ିଆ ଦେଖ ଏଇ ଯେ ଆମ କମଳ ଫୁଲ ଦେଖଛୁ ନା ଫୁଲଟା କେଡ଼େଟେ ଫୁଟିବ ଦେଖିଛୁ ରାତିରେ ଆଜି ଫୁଟିବ ଦେଖିଛୁ ନା ଏଇଟା ଦେଖିଛ କଣ ଏଇଟା ପତ୍ରରୁ କେମିତି ବାହାରୁଛି ଦେଖେ ସେ ଫୁଟିଲା ପରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଆମର ଯେଉଁ ଆସୁଛି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଗୁଡ଼ା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଏଇଟା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଫୁଲ ବୋଉ କାମବାଲି ପରେ ବୋଉ କରିଦିଅନ୍ତି पूरा नीट एंड क्लीन अच्छे ହଁ ବୋଉ କରନ୍ତି एत बड़ बाड़ी नले ଏଇଠି ଫୁଲ ମୁଣ୍ଡ ବାଜିବ ସେଇଟା ଏଇଟା ତାରଟା ଏଇଟା ପଛରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏଇ ଯେଉଁ କଂକ୍ରିଟ୍ ଗୁଡ଼ା କରାହେଲା ପିଙ୍କି ତୁ ଦେଖିନୁ ନା ହଁ ସେଟା ହେଇଛି ବା विराट बड़ बाड़ी पा 400 लिटरली ତୁ ଜାଣିନଥିଲୁ मु देखी थी ନା ଏପଟୁ କୋଉଠି ସେ ଆସିପାରୁଥିବ କି ସେତେବେଳେ ବା ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ଏଇଟା ହେଇଛି ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପୁରା ଏମିତି ହେଇଛି ଏବେ ବା ହେଇଛି କାମ ଗୁଡ଼ାକ जो घर जो थिला आज सेटा कोडी अछि ସେଟା ଏପଟ ବା ସେଇ ଯେଉଁ 8ଟା ଫ୍ୟାମିଲି ସେଠି ଅଛନ୍ତି 8ଟା ଆମେ ସବୁ ମିଶି ଗୋଟେ ସେଠି ବାହାରେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଆମେ ସେଟା ଥମ୍ବନେଲ୍ ରଖିବା କୋବି ମାନେ ଖାଇନି କୋବି ପିଙ୍କି କୋବି ପପୁ କୋବି ना ନା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ନା ଖାଇନି ଏତେ ଖାଇପାରିବି କ'ଣ କୋବି କୋବି ଭଲ ମତେ ଚାଟା ହଁ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ତାର ବା ଅଫର ଆସିଲାଣି ଖାଲି ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ଆସିଥିଲା 40,000 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କିନ୍ତୁ କହିଲା ନା ହଉଛି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଜାଣିନି କରିବି ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ଆମ ଗୁଡଲିର ହାଫ୍ ମାନେ ଅଧା ହେଇଛି ପେଣ୍ଟିଂ କାଲି ବା ହଉଛି ଯୋଉ ଇଏ ଗୋଟେ पार्सल क्वालिटी मेसी ତାହେଲେ ତଳେ ଦେଇଦେଲେ ବି ଚଳିବ हां तो ऊपर देखि तो जाईती छाड़ दो आसी କିଏ ଆସିছে ଆମର ବା ତୋଳିଲେ ସରିଯାଆନ୍ତା ନାଇଁ ଆମେ ବା ତୋଳୁନୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନା ଗଛଟା ମୁଁ ଖୋଲି ଦେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ଉଠେଇଛି ଫଟୋ କ'ଣ ଉଠଉଛି କି ହଉ ଖିଆପିଆ କାମ ସବୁ ସରିଗଲା ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିକି ପଳେଇବୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାହା କହିଲେ ମୋର ଟିକେ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦିଅ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି ତୁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛୁ ଆଉ ମିଶିକି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବନେଇ ପାରିଲୁନୁ ଏତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଆସିଲି ପୁଣି ରୋଷେଇବାସ କଲି ଖାଇ ପିଇକି ଆମେ ଯାଉ କରିଥିଲି ନା ଯାଇକି ବୁଲିକି ବହୁତ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ଆମେ ଯାଉଛୁ ତମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ସବୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସମୟ ସୁବିଧା ମୋତେ ଅଲଗା କରିଦେଲା ମା ଆସ ମା ମା ଆସ ମା ତ ବେଶୀ ଖୁସି ଆଉ ମା ବେଶୀ ଖୁସି ଆଜି ତାଙ୍କ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ବି ଡକରା ଥିଲା ତ ସିଏ ଆଉ ଯାଇପାରିଲାନି ତାଙ୍କ ସବୁ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ତାକୁ ଖାଇକି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ଯିବା ପା ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ତମେ କ'ଣ ଖାଇବ ଏଗୁଡ଼ା କିଏ ଖାଇବ ବର୍ଗର ବର୍ଗର ମାମି ବା ବର୍ଗର ଏମିତି ଚଟଣିଟା ଅଛି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ରାଗ ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ଚାଉମିନ ଟିକେ ଖାଇବ ନା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଇ ତୁ ଚାଉମିନ ବା ଖାଉ ଆଣିବି ଚାମଚ ଦେବି हां ଏଇଟା କ'ଣ ପନିର ପନିର भेज भेज ଭଲ बोलो ଦେଶୀ ମୋମୋ ଜାଣିଛୁ फैन को ବେଶୀ ମନେ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଆଉ ସେଟା ବଢ଼ିଆ ଦେଶୀ ମୋମୋ ମୁଁ ଖାଇଥିଲି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ଖରାପ କରିଦେ ଜାଣି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆଜି ଦିନଟି କିଛି ଏମିତି ଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ ବା ଖରାବେଳେ ଆମ ଘରେ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ଖାଇଲୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଗକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେବି ତାଙ୍କ ଘରେ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ ଖାଉଛୁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।